आम पढ़ुचे मंत्र एक भावना ईश्वर को दर्शन करने बा अनेक जिनस आम अनुभव करू प्रकाश कर पारना। मंत्रटी कौच न भूमि बातो अतिवाति नाति पश्यति कश्चन स्त्रियश्च सर्वा स्वापय सुनश्चंद्र सखा जरम। जदि पवन तल को आसिकी बहु न था ताहले आमे पवन अच्छी बोली जानी पारते नहीं। बाकीटा हूँ या न भूमि बातो अतिवाति जदि भूमि को स्पर्श करी पवन बहु न था ताले पवनर अस्तित्व संपर्क में लोके जानी पारते नहीं। एठी कथा कहिबार कौन कारण? जदि परमात्मा यही प्रकृति को तैयारी करी न थांते ताले मनुष्य बंचिबार कौन साधन नथिला। आज अनेक गोलार्धरे आपण जानी कि नहीं वर्तमान मनुष्य समाज बंचिबार कौन आगुरी बंची थिले वर्तमान बंची नहांती। आपण वर्तमान जो चंद्र पृष्ठ रे वर्तमान जान गलानी मंगल ग्रह को जान गलानी से देखा जाउची मनुष्य थिबार बहुत चिन्ह अच्छी। मनकर जो ये जो प्रस्तर गृह निर्माण विभिन्न जिनस अच्छी किंतु मनुष्य रहिबार कौन वर्तमान परिवेश नहीं। जो वायु अच्छी से वायु रे मनुष्य बंची पारिबो नहीं। चंद्रपृष्ठ रे जो वायु अच्छी बंची पारिबो नहीं। से परीक्षा करुछंती केउठी रहिले हब कौन आपण एथिरे बुझछंती। आमे जो ग्रह रे वर्तमान अच्छु सर्वदा मनुष्य समाज से ग्रह रे नथिला। सूर्य केंद्र करी जो ग्रह बुलुची ना ये जो ग्रह भितर जे आमे आज जो पृथ्वी ग्रह रे अच्छु दिने जे मंगल ग्रह रे नथिलु कि ता पूर्व नथिलु कहि हबनी हमर पूर्वज माने। तेणु विशाल अंतरिक्ष भितर आमे कोउठी केतेबेले थिलु और कोउठी जन्म होइछु कोउठी मनुष्य समाज तैयारी हब कहि हबनी। दिने समय आसीबो मंगल ग्रह रे मनुष्य समाज तैयारी हब सेतबेले एठी रहिबो नाही। मोर एक कथा कहिबार कारण होउची आमे अनेक जिनिस परमात्मांकर क्रिया को देखि जानुछु परमात्मा को देखि जानू। जो माने क्रिया को देखि कर्ता को जानती से माने ही प्रकृत मैं जानिबे आ से माने ईश्वर को धन्यवाद दे ना अन्य समस्ते धन्यवाद देवा संभवपर नुहे। आज अनेक लोक दोष देखती गुण देखती ना आमर दोष देखिबार कहीं अभ्यास होइछि। आमे कर्ता बिना क्रिया को देखि ताकू धन्यवाद देवा शिखिना। मु जनक घर जीवी मु पूर्वर कही मु तुम घर को जीवी मु जीवा पूर्व से जो सज्जित करके रखी चेयर खंडिके रखी पोछिकी रखी आगर टेबुल टे रखी पानी गिलास टे रखी चाह टे दब बोली व्यवस्था करी रखी से पूर्व व्यवस्था करना पर व्यवस्था कर देखला बेलू जो बसिक देखिली मत जोटा देखाला भर कौटा देखाला दोष देखाला ये ग्लासटा एपट को थे था एपट को है भूल है कथा बुझ यार पूर्व प्रश्न को देखी मुझे कर्ता को धन्यवाद दे था। परमात्मा क्रिया को जब देखी परमात्मा को धन्यवाद देवा दरकार ना। परमात्मा को धन्यवाद देवार गोटे कला अच्छे। हे प्रभु तुम्हें जदि पवन टाक एमती नाक पाखरे दे न था तुम केमी बंचती। आपण विदेश को गले टिफिन बक्स नौ आपण विदेश को गले पानी बोतल नौ पवन नौ कि पवन नवार व्यवस्था भी कौन अच्छी ताले आपण सिलिंडर बोईकी जाते। परमात्मा तापर व्यवस्था कर लोकर खाद्यर रुचि अच्छी तेणु हूँ तो सबुठी सब खाद्य खाई पारिब नाही तार रुचिर खाद्य से नहीं जीव। आजिकल बहु लोकंर सर्वजनीन पानी कम देखाऊने मनकर जो आप जेकोसी पानी पीले आप देहर जाऊनी तेणु बहु लोक गला बेलू निज सांगे पानी नहीं जाऊँगी। आजिकल आप ट्रेन मानक यात्रा करेंगे देखिए गोटे गोटे लोक 10 लिटर 15 लिटर पानी नहीं जाऊँगी। पानी कहीं बुझ ना आम सारे कौन पानी पीला आम देह खराब हो। तेणु घरे जो पानी आम व्यवहार करूँ से पानी की धरिकी चलुँ कि परमात्मा केते दयालु कि खाद्य न खाइले 2 दिन बंचीजे पानी न पीले गोटे दिन बंचीजे कि पवन न नेले ताकू आप नाक पाखे देते। तेणु ये क्रिया को देखी जब ईश्वर को धन्यवाद देवे आउ कौट देवे लोक धन्यवाद देवा शिखी नहीं जिते से दोष देखिए सी कौच न भूमि बातो अतिवाति नाति पश्यति कश्चन कहीं जो जापारता नहीं पवन जदि अच्छी बोली पवन जदि तले बहु न था पवन अच्छी बोली कि जानूँ आम गछ हलुची कौन बुझे ना एमती अनेक पवन अच्छी तुम देह को बाजबनी कि गछ अच्छे आम अति धीर जो पवन कि पवन के बंद हुए भल बुझता पवनर अन्य ना हूँ सदागति
ସବୁବେଳେ ଯେ ଗତି କରେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପବନ। ସେ ଧୀରରେ ବହୁ ଜୋରରେ ବହୁ, ଜୋରରେ ବହିଲେ ଆମେ ସିନା ଶବ୍ଦ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହରେ ଦୁଇଟା କାରଣରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପବନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିଛୁ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଲତା କମ୍ପନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପବନ ଅଛି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଯାଉନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦୁବକୁ ଯଦି ହଲଉନଥାନ୍ତା, ଗଛକୁ ଯଦି ହଲଉ, ତାହେଲେ ପବନର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ଏକଥା ହେଉଥାନ୍ତା ନା? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଦୋଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଅନ୍ତା ନା? ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଉପରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତା ପଇସା ପତ୍ର ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତା ନା? ଆରେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏକଥା ଦେଖାଉନି। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଦେଖ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବେଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଶ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ କାବ୍ୟମ୍ ନ ମମାର ନ। ତମେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପାଗଳ ହୁଅନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକି ସେ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀୟଶ୍ଚ ସର୍ବାଃ ସ୍ୱାପୟ ସୁନଶ୍ଚୈନ୍ଦ୍ର ସଖାଚରଣ। ସମାଜକୁ ଯେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦଟା କାହିଁକି ଆସିଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦଟା ଆମେ ଖାଲି ବୁଝିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନାରୀ ବୋଲି ବୁଝିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନାରୀ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି? ମା'ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦେବତା କିଏ? ମାତୃଦେବ ଭବ ନା, ମା' ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେବତା। କାହିଁକି ମା'କୁ ପ୍ରଥମ ଦେବତା ହେଉଛି? ନା ମା' ହିଁ ମା' ତିଆରି କରିପାରେ, ବାପା ତିଆରି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାପା ମା'କୁ କିଏ ତିଆରି କରିବ? ଗୋଟିଏ ମା' ତିଆରି କରିବ ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୁକୁର, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଲୋକ ଯଦି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଏ ସମାଜ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, କି ନହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଜ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ତିଆରି କଲେ ତା କାନରେ କରିବ, ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କର କରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ତିଆରି କରିଦେବ ନା। ସେ ଖରାପ ହେଲା, ତା ପୁଅ ଖରାପ ହେଲା, ତା ପୁଅ ଖରାପ ହେଲା। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଖରାପ କରିଦେଇପାରିବ, କରିଦେବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ, ଆଜି ଯେମିତି ସମାଜରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାରୀଟା ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମାଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁରର କାମ କ'ଣ? ସେ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ପରମାତ୍ମା କିଛି ପ୍ରାଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି? ସମାଜକୁ ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏ ଲୋକ ତାକୁ ଖାଇବେ। ଗଞ୍ଜା ଖାଇଲେ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ, ତା ବଂଶ ବୁଡ଼େଇଲେ। କାହିଁକି ବୁଡ଼େଇଲେ? ଏଇଟା ଉଠୁଛି, ଆମକୁ ଉଠଉଛି 4ଟା ବେଳେ। ଏକୁ ଖାଇକି ସଫା କରିବା, ୟା ଉଠିବନି ଆମକୁ। ଯିଏ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ଇଏ ସମାଜ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଦେଖ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ 17 ଥର ବିଷ ଦେଲେ, କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଶେଷ ବିଷୟରେ ମରିଲେ, ସେଥିରେ ଯଦି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ସେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ତାକୁ ସେ ନୌଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଦୁଇଟା କାରଣରୁ ଜାଣିପାରିଲେନି। ନିଜର ଲୋକଟା ଦେଲା ଏବଂ ଖାଉ ଶୋଇଗଲେ। ନିଜର ଲୋକଟାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ନା। ସେ ଭାବିଲା ମୋ ପାଚକ ମୋତେ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି କି? ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେ ଖାଇ ଶୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଟେ ନିଦ, ସେଇ ନିଦରେ କ୍ରିୟାଟା ସାରା ଶରୀର ଭିତରେ ମିଶିଗଲା ରକ୍ତରେ। ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ସମାଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୁକୁରର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସମାଜକୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ୱାନ ଆଦି ପଶୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ନୂଆ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ଆମର ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ। ଆଜି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତମେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କର ନା, ତମେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦିଅ ନାହିଁ, ତମେ କାହାର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, ତମ କାହାର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର 100 ଶତ୍ରୁ ତିଆରି ହେଇଯିବେ। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇନି, କଥା କରୁନି, କାହିଁ ଶତ୍ରୁ ତିଆରି ହେବେ? ତମେ ଭଲ ହେବା ଅର୍ଥ 10ଟା ଶତ୍ରୁ ତୁମର ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆପେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଭଲ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଛୋଟ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ଲୋକେ
जो माने छिटा पकाते अन्य को ऊपर छिटा पकईकि खुशी हुए बुझे ना कादुଅ छाटिकी काली छाटिकी पानी छाटिकी लोक खुशी हुए नहीं किसी लोक अच्छा अन्य को छिटा मारिकी माने अन्य को गाड़ी दे छिट मारिकी माने खुशी हमें केवे देखीच ना कला सार्ट को किए छिट मारी तो कौ सार्ट को मारे धला सार्ट को मारे आप भलरे बुझता कला सार्ट रे दाग रही तो बेलू कला कौन सी लोक केवे आप चिंता करेंगे समाज रे दुष्ट लोक के गाड़ी दीजिए आप देखिए शिष्ट लोक गाड़ी देवे कहीं समाज संस्कार करुच्ची ना धरतु मुझे कहि सिगारेट खाइबा खराब जो मैंने खाऊ कष्ट होगा ना मुझे कहि गंजे खाइबा कष्ट जो मैंने खाऊँ कष्ट होगा ना मुझे मद पीवा कष्ट जो मैंने खाइबा कष्ट होना नहीं मुझे ईश्वर को सर्वव्यापक बुझ एकदशी बुझा कष्टकर जो मैंने एकदशी बुझे कष्ट होगा ना मुझे कष्ट देवा उद्देश्य कहूना कि उद्देश्यटा ही हूँ कौन कष्ट तेणु से कौन कहे आमर जो प्रथा ताकू नष्ट कर वर्तमान पौराणिक लोक मैंने वर्तमान अत्यंत सचेतन हो कहले बोली आम सेटा को ही चारिडे प्रचार करुँ आम कहवा अपेक्षा से पचारे से विश्वास कर एवं जो दिन में बहर माछ खाइबा कथाटा जड़े पौराणिक